अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहो। आज 19 जून है। 19 जून बरोज बुध। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये वीडियो है दोस्तों 19 जून बरोज बुध। एक ऐसा अमल आपको आज बताना चाहता हूँ। ऐसा अमल जो आप अल्लाह के फजल से बड़ा यूनिक वजीफा है ये। ठीक है, ईद के दिनों में आप ये 19 जून अगर गुजर गया कोई बात नहीं, बाद में भी आप कर सकते हैं। ये वो अमल है दोस्तों कि फरिश्ते फरिश्ते अल्लाह पाक भेजता है मदद के लिए। अगर यहां पर मैं दलाइल के अंबार लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, लेकिन आप एतबार रखें इंशाल्लाह मेरे जबान से, मेरे इल्म के मुताबिक, जो मुझे पता होती है बात, मेरे इल्म के मुताबिक मैं गलत नहीं कहता, क्योंकि मैंने रब्बुल इज़्ज़त के आगे जान देनी है, सब ने देनी है, लेकिन एहसास कोई कोई करता है। ये अमल ऐसा है कि अगर आप कोई हाजत में, परेशानी में फंस गए हैं, ठीक है, जो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, आपको लेट हो रहा है। वैसे एक बात याद रखिए, मेरा अल्लाह बड़ा प्यारा है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, मेरा अल्लाह गफूर रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा अजीम है, कभी किसी की दुआ रद्द नहीं करता। मेरा ये ईमान है, मेरा ये है ईमान, मेरा ये यकीन है, मेरे मुस्तफा सा ना कोई हंसी है कि रुख जब से देखा है, जब से कमर कमर किसे कहते हैं? चांद को। कि रुख जब से देखा है, जब से कमर ने निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका के मोदत हुई है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मुद्दत होगी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरा रब बड़ा अजीम है, वो ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? हजूर के बारे में था, नबी पाक के बारे में था ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था ना। तो फिर इन्हीं के सदके, इन्हीं नबी मुकर्रम के सदके अल्लाह पाक हमें देता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं ना कि यार हमें नहीं मिल रहा, तो कोई वजह होती है, कोई डिले, लेट होने की अल्लाह ताला कोई आपके हक में बेहतरी अल्लाह ने रखी होती है। लेकिन अगर फिर भी आप परेशान हो तो ये अमल है, अल्लाह पाक का एक नाम है जो मैं आपको बताऊंगा। 313 मरतबा पढ़ें, सजदे में जाएं, दुआ करें गिड़गिड़ा कर रब से, अल्लाह ताला आपकी तमन्नाओं मुरादों को जल्दी पूरा फरमा देंगे। तो अमल बताता हूँ, है जी। गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर वीडियो मिले। बेल नोटिफिकेशन ये नज़र आ रहा है, इसको भी ऑन किया करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। लो जी दोस्तों, अमल सुने कि मैंने एक बंदे से ये अमल लिया, बड़ा पुरानी बात हो गई है, बड़ी पुरानी है, सदियां बीत गई हैं जी, सदियां बीत गई। तो अमल इस तरह है कि अल्लाह ताला का वो नाम जो बंदा पढ़े तो फरिश्ते नंगी तलवारें लेके, अगर आपको कोई बंदा जालिम जुल्म करने आया हो ना, तो अगर आप ये अमल कर लेते हो तो नंगी तलवारें लेके फरिश्ते आते हैं आपकी मदद के लिए। तो दोस्तों अल्लाह पाक का एक नाम है या अरहमर राहिमीन जी, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, या अरहमर राहिमीन या रहीम, या अरहमर राहिमीन या रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। है जी, देखिए क्या प्यारा माहौल बन रहा है। अल्लाह से भी मांग रहे हो, अरहमर राहिमीन अल्लाह को कह रहे हो, अल्लाह को तुम रहीम कह रहे हो, फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे। फरिश्ते नंगी तलवारें लेके आपकी मदद और खिदमत में हाजिर होंगे, घर उसका दौलत से भर जाएगा। है जी,
وہ ایک شعر کہتا ہے نا، او کر تیرا خوشیاں دے اوے نال پر جاوے گا، او چل کے زمانہ تیرے بوئے اتے آوے گا، چل کے زمانہ تیرے بوئے اتے آوے گا، دوستا تو نبی دیاں محفلاں منائی جا، اللہ دیاں نعمتاں دا شکر منائی جا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی ہے، یا ارحم الراحمین یا رحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں 313 مرتبہ۔ دن ہے 19 جون بروز بدھ، اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھائی اسی دن ہی کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذوالحج کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو بندہ صرف ایک شرط ہے، آخری بات کہہ کے اجازت چاہنے لگا ہوں، ایک شرط ہے، جو بندہ کسی کے پر ظلم نہیں کرتا یا جتنی کوشش ہو سکتا ہے کسی کا حق نہیں مارتا، حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، نماز پنجگان کی پابندی کرتا ہے، اگر وہ یہ بندہ عمل کر کے نا، مجھے ایک حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ اگر یہ 313 مرتبہ پڑھ کے اگر تیرے اندر یقین ہے تو زمین پر پاؤں مار زلزلہ آ جائے گا، اتنا بڑا عمل دیا ہے۔ لیکن وہ یقین، وہ ایمان، وہ یہ یہاں پر ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں نا، یہاں پر ہوتے ہیں دلوں میں، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، وہ لیول نہیں ہے ہمارا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا اگر زمین پر پاؤں مارے زمین ہل جائے گی، اتنا بڑا عمل ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ یعنی مسلح سے اٹھنے سے پہلے رب دعا آپ کی پوری فرماتا ہے۔ عمل کیجئے، کیا ہے عمل؟ یا ارحم الراحمین یا رحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جو مانگو گے رب تمہیں آسمان پھاڑ کر، چھت توڑ کر، دروازے وناش کر کے، ختم کر کے، ہے جی، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یعنی کیا عمل ہے؟ یا ارحم الراحمین یا رحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ارحم الراحمین یا رحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل 313 بار پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ عمل 11 دن جاری رکھیں۔ کتنے دن؟ 11 ڈے، 11 ڈیز، 11 دن یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت میرا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اب اجازت دیں، ویڈیو شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔